Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Rahmita Winanda min Qismit Tarbiyatil Lughatil Arabiyyah Imam Bunjul Padang. Sa'ashrah lakum an marahil ta'limul qiraah min firqatil khamsah. Bismillahirrahmanirrahim. Marahilu ta'limil qiraah. Yahtaju ta'limul qiraah kama taqulu wajarifat ila barnamaj muhkamit tasmimil lil marahilil mukhtalifati linumuwil qiraah. Yudarribu darisu fi kulli marhalatin minha ala anasirin wa anwa'il qira'atil munasibati lil marhalati wa dhalika hatta yastati'a tadrijiyan al-wusula ila mustawan kafin minal maharati yumakkinuhu minal i'timadi ala nafsihi duna hajatin li musa'adatil akharin. Wasanuhawilu huna an nasta'ridu marahila ta'limil qiraah tahtal marahilil arba'in lati sabaqas al-isyarah ilaiha mustarsyidina fi dhalika bihibratin kulli man yufrizu wajirtinas. Jadi pada tahapan pengajaran membaca, menurut Wajarifers, pengajaran membaca itu membutuhkan program yang dirancang dengan baik untuk berbagai tahap perkembangan membaca, di mana setiap siswa dilatih dalam elemen dan jenis membaca yang sesuai dengan tahap tersebut dan jenis-jenis membaca yang sesuai dengan tahap tersebut sehingga secara bertahap siswa dapat mencapai tingkat keterampilan yang cukup untuk memungkinkannya mengandalkan diri sendiri tanpa memerlukan bantuan dari orang lain. Di sini kita akan mencoba meninjau kembali tahap-tahap pengajaran membaca dalam 4 tahap yang telah disebutkan dengan dipandu oleh pengalaman Liverb dan Gardner. Al-marhalatul ula wa hiya marhalatut ta'arrufi wan nutqi kama sabaqa an asharna wa hiya tuqabilu tamaman marhalata tanmiyatil qiraah al-jahriyatil lati sabaqa an tahaddasna anha wa la'alla siyaqal an yad'una lil hadis an hadhil marhalah wa in kunna qad tahaddasna anha juz'iyan 'indama tanawalna al-qira'ah al-jahriyah. Jadi pada tahap pertama ini adalah tahap pengenalan dan juga pengucapan. Seperti yang telah kami tunjukkan dan ini sesuai dengan tahap pengembangan membaca publik yang telah kita bicarakan. Jadi sesuai dengan mungkin konteksnya sekarang mengundang kita untuk membicarakan tahap ini meskipun kita telah membicarakannya secara parsial ketika kita membahas tentang membaca publik. Wa fima yali ba'dut tawjihat allati yumkinul istirsyadu biha fi hazihil marhalah. Al-awwal yanbaghi fi hazihil marhalah أن نقدم الحروف العربية وأن نكرر تقديمها حتى تصبح مألوفة تماما للدارسين في نهاية المرحلة. ثم ثانيا الحروف غير المألوفة والصعبة يمكن تأخير تقديمها إلى الفترة التي يستطيع فيها الدارس تعرف الجمل وإدراك بقية أشكال الحروف وأصوات. ثم ثالثا ينبغي الالتفات بشكل كبير إلى تدريبات تجريد الحروف والتدريب على أشكالها في أول الكلمة ووسطها وآخرها وعلى أصواتها مفتوحة ومكسورة مضمومة ومشددة.
Lalu berikut ada beberapa panduan yang dapat dipedomani pada tahap pertama ini. Yang pertama itu pada tahap ini kita harus memperkenalkan huruf-huruf Arab dan mengulangi pengenalan sampai huruf-huruf tersebut benar-benar familiar bagi para siswa di akhir tahap ini. Lalu yang kedua, huruf-huruf yang belum dikenal dan sulit dapat ditunda sampai siswa mampu mengenali kalimat dan memahami bentuk dan bunyi huruf lainnya. Yang ketiga, perhatian yang besar dan harus diberikan kepada abstraksi huruf dan pelatihan tentang bentuk huruf di awal, tengah, dan akhir kata, serta bunyinya bisa terbuka, bisa patah, runtuh, dan juga tertekan. ثم رابعا بالنسبة لخطوة القراءة الجهرية يمكن الاسترشاد بالموقف التدريسي الآتي. أولا يطلب المعلم من الدارسين إغلاق كتبهم والإنصات له ويقوم بقراءة بعض العبارات التي تدور حول فكرة واحدة وبمناقشة بسيطة يتأكد من فهم الدارسين للمعنى. ثم ثانيا يفتح الدارسون كتبهم ويتابعون قراءة المعلم جملة جملة دون أن يشارك المعلم القراءة الجهرية. ثم ثالثا يقرأ الدارسون الجمل من كتبهم على شكل جماعي محاولين تقليد ما سمعوه من المعلم. ثم في الخامسة يبقى بعد ذلك عنصر جوهري وأخير في هذه المرحلة وهو التقويم. Jadi ada masih lanjut dengan beberapa panduan tadi. Yang keempat itu untuk langkah membaca di depan umum. Jadi membaca di depan umum ini dalam posisi mengajar dapat digunakan beberapa panduan lagi. Jadi panduan pertamanya itu guru meminta siswa untuk menutup buku mereka dan mendengarkannya. Kemudian guru membacakan beberapa kalimat yang berkisar pada satu ide, dan dengan diskusi sederhana, guru memastikan bahwa siswa memahami maknanya. Jadi yang kedua juga, siswa membuka buku mereka dan mengikuti bacaan guru kalimat demi kalimat tanpa menirukan bacaan guru dengan lantang. Yang ketiga itu, siswa membaca kalimat dari buku mereka dalam format kelompok. Kemudian mencoba menirukannya apa yang telah mereka dengar dari guru tersebut. Setelah itu masih ada elemen terakhir dan penting dalam tahap ini, yaitu evaluasi. ثم المرحلة الثانية وهي مرحلة القراءة من أجل الفهم. وفي هذه المرحلة يمكن أن تنتقل بالدارس إلى قراءة أكثر عمقا تحت توجيه وإرشاد المعلم. ويعتمد نجاح التعلم في هذه المرحلة على جودة تخطيط المادة المقدمة التي ينبغي أن تراعى فيها بعض الأمور ومنها ما يلي. الأول أن تقدم في شكل حواري وقصصي طريف متضمنة موضوعات شائقة ممتعة غير معقدة يكتبها واحد من أبناء اللغة معتمدا فيها على المفردات والتراكيب. ثانيا أن تتصف هذه النصوص المقدمة بكسر الجمل وكسر وحدات المعنى، ذلك أن مدى التذكر بالنسبة للغة العربية في هذه المرحلة عادة ما يكون محدودا. ثالثا أن تكون الموضوعات سهلة تدور حول مواقف مألوفة إما في الثقافة العربية الإسلامية أو في ثقافة الدارس
على أن تكون الأحداث والمواقف الموصوفة سهلة وبسيطة بالدرجة. Jadi pada tahap kedua ini, pembelajar dapat melanjutkan ke tahap membaca yang lebih mendalam di bawah bimbingan dan arahan guru. Keberhasilan pembelajaran pada tahap ini bergantung pada kualitas perencanaan materi pengantar yang harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu, materi ini harus disajikan dalam bentuk dialog atau kisah cerita humor, termasuk topik-topik yang menarik dan menyenangkan yang tidak rumit, yang ditulis oleh salah satu anak bahasa dengan mengandalkan kosakata dan struktur. Yang kedua itu, teks-teksnya itu harus dicirikan oleh kalimat-kalimat pendek dan unit-unit makna yang pendek juga, karena rentang ingatan untuk bahasa Arab pada tahap ini biasanya terbatas. Lalu yang ketiga itu ada topik-topiknya harus mudah dan berkisar pada situasi yang sudah dikenal, baik dalam budaya Arab dan Islam maupun budaya siswa, dan peristiwa serta situasi yang digambarkan harus cukup mudah dan sederhana. Juga harus ada rencana langkah demi langkah untuk أن تكون هناك أيضا خطة متدرجة في تقديمها، وفي هذا الصدد يمكن الاسترشاد بما يلي. الأول، يمكن البدء بمواد المرحلة الأولى مع إعادة صياغتها وتنظيمها وتقديمها بشكل قصصي مترابط. ثم ثانيا، تقديم نصوص مألوفة تتضمن بعض المفردات والمواد المعجمية الجديدة تشد القارئ تدريجيا. ثم ثالثا، تقديم مواد أكثر اتساعا وعمقا مع الاحتفاظ ببساطتها وسهولتها ومناسبتها للنمو المعرفي واللغوي للدارسين والجديد المضاف. ثم رابعا، تقديم نصوص مألوفة المفردات والتراكيب ولكنها تحمل أفكارا ومعاني غير مألوفة. ثم الآخر، يحدث بعد هذا انطلاقة في القراءة، حيث ينبغي تقديم قراءة إضافية أكثر اتساعا وعمقا من الناحية اللغوية والناحية الفكرية عن سابقتها. Juga harus ada rencana langkah demi langkah untuk presentasi dalam tahap ini. Hal ini memiliki juga beberapa panduan. Yang pertama itu, mulailah dengan materi tahap pertama dan rumuskan kembali, susun kembali, dan juga sajikan kembali dalam format narasi yang koheren. Lalu yang kedua itu, menyajikan teks-teks yang sudah dikenal dengan beberapa kosakata dan item leksikal baru yang secara bertahap melibatkan pembaca. Yang ketiga itu, menyajikan materi yang lebih luas dan mendalam dengan tetap mempertahankan kesederhanaan, kemudahan, dan relevansinya dengan perkembangan kognitif dan linguistik siswa dan juga tambahan baru. Yang keempat itu, menyajikan teks yang sudah dikenal dalam hal kosakata, struktur, namun memiliki ide dan makna yang tidak dikenal. Lalu yang terakhir, setelah itu ada terobosan dalam membaca, di mana bacaan tambahan harus disajikan yang lebih luas dan lebih dalam secara linguistik dan intelektual daripada yang sebelumnya. ويمكننا في هذا الصدد أن نقدم للمعلم بعض التوجيهات. الأول، يمكن للمعلم مثلا أن يقرأ النص أولا أمام الدارسين ثم يرددون خلفه عدة مرات حتى يتأكد من صحة قراءتهم.
ثم ثانيا يتلو هذا فترة تناقش فيها شفويا المعاني العامة التي قد تكون فهمت في أثناء القراءة الجهرية. ثم ثالثا يطلب المعلم من الدارسين قراءة النص قراءة صامتة مع محاولة استنباط معاني الكلمات الصعبة إن وجدت من السياق، فإذا لم يستطيعوا في بعض الكلمات قدم المعلم معناها بإحدى الطرق المعروفة. ثم رابعا يقرأ الدارسون النص مرة ثانية قراءة صامتة للبحث عن إجابة لمجموعة من الأسئلة يسجلها المعلم على السبورة. ثم خامسا تدور مناقشة نشيطة للأسئلة للتأكد من وضوح الفهم ومن قدرة التلاميذ على الانتقال من الاهتمام بالنطق والتعرف إلى الاهتمام بالمعنى والمضمون. ثم الآخر ولأن هذه المرحلة من أهم المراحل في تنمية المفردات. Jadi dalam hal ini kita dapat memberikan beberapa panduan kepada guru lagi. Yang pertama itu guru dapat memberikan contoh pertama-tama membaca teks, lalu di depan para siswa kan guru membaca teks dan kemudian meminta mereka mengulanginya berkali-kali sampai dia yakin akan kebenaran bacaan dari siswa-siswanya. Lalu yang kedua itu hal ini diikuti dengan suatu periode diskusi. Diskusinya itu lisan tentang makna umum yang mungkin telah dipahami selama pembacaan umum. Yang ketiga itu guru meminta peserta didik atau siswa untuk membaca teks dalam hati sambil mencoba menyimpulkan arti dari kata-kata yang sulit jika ada dari konteksnya, dan jika tidak bisa, guru akan memberikan artinya dengan salah satu cara yang telah dikenal. Lalu yang keempat itu peserta didik membaca teks untuk kedua kalinya dalam hati untuk mencari jawaban dari serangkaian pertanyaan yang dicatat oleh guru di papan tulis. Yang kelima, itu ada diskusi aktif di mana mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut dilakukan untuk memastikan kejelasan, pemahaman, dan kemampuan siswa untuk berpindah dari ketertarikan pada pelafalan dan pengenalan ke ketertarikan pada makna dan isi. Lalu yang terakhir itu karena tahap ini merupakan salah satu tahap terpenting dalam pengembangan kosakata. Summa al-marhalatu tsalisah وهي مرحلة القراءة المكثفة أو مرحلة الدرس والتحصيل. والقراءة تنقسم فيها إلى نوعين: الأول قراءة مكثفة وتهدف إلى تكثيف نشاط القراءة في الفصل من أجل تعميق دراسة اللغة وزيادة الكفاءة فيها، وذلك تحت إشراف المعلم. ثم ثانيا قراءة واسعة وتهدف إلى إتاحة مجالات وميادين واسعة من القراءة لكي ينطلق المتعلم في القراءة معتمدا على نفسه مختارا ما يريده. Jadi pada tahap ketiga atau terakhir ini adalah tahap pembaca intensif dan juga ekstensif ya, dimana ya ada dua bagian. Yang pertama itu membaca intensif bertujuan untuk mengintensifkan kegiatan membaca di kelas untuk memperdalam studi bahasa dan meningkatkan kemahiran dalam bahasa tersebut di bawah pengawasan guru atau arahan guru. Lalu yang kedua itu membaca ekstensif yang bertujuan untuk membuka berbagai macam area dan bidang bacaan sehingga pelajar dapat membaca secara mandiri dan memilih bacaan yang mereka inginkan.
Taib, jazakumullahu khairan kasiran. Yumkin ila hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.